शहर की सबसे बड़ी कोकीन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ आ गई है। पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी की बाज़ाब्ता गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कराची के एक छोटे से इलाके से अनमोल उर्फ पिंकी कोकेन क्वीन कैसे बनी, मुलजिमा के साथ कौन कौन मुलव्विस, तफसीलात सिटी 21 पर। मुलजिमा 10 साल से कराची और मुल्क के बड़े शहरों में कोकेन की बड़ी डीलर समझी जाती है। मुलजिमा का पहली दफ़ा नाम 2020 डिफेंस में डॉक्टर माहा कत्ल के केस में सामने आया। मुलजिमा का आबाई ताल्लुक कसूर, जबकि कराची में रिहाइश जमशेद क्वार्टर बलोचपाड़े की थी। अनमोल और पिंकी के खिलाफ 2021 और 2022 में गिजरी और दरख्शा में 10 मुकदमात दर्ज हैं। तफसीलात उसामा मलिक की रिपोर्ट में देखिए। कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी का नेटवर्क बेनकाब। कराची के पोश इलाकों से तालीमी इदारों तक कोकीन सप्लाई करने वाली मुबैना कोकीन क्वीन अनमोल और पिंकी आखिरकार कानून नाफिज करने वाले इदारों के शिकंजे में आ गई। वो लड़की जो जमशेद क्वार्टर के एक छोटे से इलाके से निकलकर कराची के मुनज़्ज़म मंशियात नेटवर्क की अहम किरदार बन गई, उसके गिर्द घूमती कहानी अब सनसनीखेज इंकशाफात सामने ला रही है। पुलिस के मुताबिक अनमोल और पिंकी गुज़िश्ता 10 बरस से कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोकेन सप्लाई के एक वसी नेटवर्क को चला रही थी। मुलजिमा का नाम पहली मर्तबा सन 2020 में डिफेंस के डॉक्टर माहा कत्ल केस में मंजर आम पर आया, जिसके बाद इसके गिर्द मंशियात फरोशी के इल्जामात मजीद मजबूत होते गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 2021 और 2022 में गिजरी और दरख्शा थानों में 10 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जबकि वो मुतादिद केसों में मतलूब और मफरूर भी रही। तहकीकात में ये भी सामने आया कि मुलजिमा के नेटवर्क में सोशल मीडिया से वाबस्ता खवातीन भी शामिल थीं। टिकटॉकर बाबरा उर्फ बेबो को भी दरख्शा पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि साइमा और मेरा नामी खातून मुबैना तौर पर मसाज सेंटर की आड़ में सरगर्म थी। मुलजिमा के साथियों में अदील उर्फ विक्की पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, जबकि कामरान नामी एक मुबैना पुलिस एहलकार रोपोश बताया जाता है। तहकीकात के मुताबिक पिंकी पोश इलाकों, पार्टी सर्किट्स और खास तौर पर तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करती थी। मंशियात की तरसील के लिए खवातीन और बाइक राइडर्स का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों की नजरों से बचा जा सके। गार्डन पुलिस और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में मुलजिमा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा के कब्जे से असलहा, करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल और दीगर नशा आवर अशिया बरामद हुई है। हुक्काम का कहना है कि अनमोल और पिंकी रोजाना लाखों रुपए मालियत की मंशियात मुख्तलिफ तरीकों से फरोख्त करती थी और इसके खरीदारों में तलबा और तालिबात समेत बाअसर शख्सियात भी शामिल थी। कैमरामैन हस्नैन के हमरा उसामा मलिक, सिटी 21। मनशियात केस की मुलजिमा अदालत में पेशी या रैंप पर कैट वॉक। अनमोल पिंकी की पेशी ने कानून की बराबरी पर सवाल उठा दिए। रोक सको तो रोक लो, पूरे कराची में हूँ, उठा सकते हो तो उठा लो। मुलजिमा की पुलिस अफसर से गुफ्तगू की ऑडियो भी मंजर आम पर आ गई। अदालत ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। बगैर हथकड़ी पेशी पर वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस। गफलत व कोताही के मुर्तकिब मुतालिका तफ्तीशी अफसर और अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मंशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा के टशन, कोकेन क्वीन की अदालत पेशी या मॉडल की कैटवॉक। मुलजिमा अनमोल पिंकी बगैर हथकड़ी सिटी कोर्ट में पेश हुई। तफ्तीशी ऑफिसर मुलजिमा के पीछे पीछे रास्ता साफ करते रहे। कोई खातून पुलिस एहलकार भी मुलजिमा के करीब नजर नहीं आई। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां मुलजिमा के ठाट बाट की वीडियो ने सोशल मीडिया पर कई सवालात को जन्म दे दिया। पुलिस ने जुनूबी की अदालत से 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, ताहम अदालत ने पुलिस की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। इधर मुलजिमा की पुलिस अफसरान से टेलीफोन गुफ्तगू की ऑडियो भी सामने आ गई। मुलजिमा धड़ल्ले से पुलिस ऑफिसर्स का मजाक उड़ाती रही। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। अब पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। तो मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद, 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना और ऐसे जोर जोर से हंसना कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो।
दूसरी जानिब सूबाई वजीर दाखिला जिया लंजार और IG सिंध जावेद आलम ओडो ने मुल्जिमा को प्रोटोकॉल में पेश करने पर सख्त नोटिस लिया। एडिशनल IG कराची आजाद खान से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली, जिस पर वाक़े में गफलत व कोताही के मुर्तकिब मुताल्लिका तफ्तीशी ऑफिसर अमले को फौरी तौर पर मुअत्तल करके गार्डन हेडक्वार्टर साउथ रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। और तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन अब्दी के मुताबिक वजीर दाखिला ने मामले की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हाई अथॉरिटी जिस तरह जावेद ओडो साहब जो IG हैं उन्हीं ने नोटिस लिया, जिया लंजार साहब ने दिया नोटिस, तो यकीनन वो इस चीज़ का प्रूफ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि जी हाई प्रोफाइल है तो आप ना लेके आए और लो प्रोफाइल है तो आप उनको हथकड़ी लगा दें। कानून सबके लिए बराबर है। बहुत सारे केसेस मिसाल बनेंगे और माजी में भी बने हैं जहाँ आपको नजर आएंगी जी कि बिल्कुल एक जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से इनका ट्रायल होगा और इनको जो भी कल्प्रिट, मैं अगेन कहूँगी कि कोई बड़ा नाम हो, जो भी कल्प्रिट है उसको सजा दी जाएगी और यकीनन मीडिया के थ्रू अपने आवाम को भी जो है वो पहुंचाई जाएगी बात। मुल्जिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ रिमांड रिपोर्ट भी सामने आ गई। मुल्जिमा के खिलाफ थाना गार्डन में 2 मुकदमा दर्ज हैं और मुल्जिमा के कब्जे से चरस, कोकेन, कीटामाइन और केमिकल्स बरामद किए गए। बरामद शुदा मंशियात का मजमूई वजन 6,970 ग्राम, जिस मंशियात की मालियत 15,40,000 रुपए से जायद है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा से खरीदो फरोख्त के नेटवर्क से मुतालिक तफ्तीश जारी है। कराची के पोश इलाकों से लेकर हाई प्रोफाइलियों तक कोकेन के फैलते जाल की भयानक कहानी। खातून ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार और इब्तदाई तफ्तीश में सनसनीखेज इंकशाफात ने सबको हैरान कर दिया। 13 बरस तक शहर के नौजवानों को नशे की दलदल में धकेलने वाली मुल्जिमा अब खुद कानून के शिकंजे में है। मजीद इस रिपोर्ट में। पौश इलाकों की रंगीन पार्टियां, महंगी लग्जरी चमचमाती गाड़ियां और नौजवान नस्ल को खामोशी से तबाह करता जहर। कराची में ड्रग नेटवर्क की मुबैना कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी कानून की गिरफ्त में। तफ्तीश में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मुल्जिमा ने एतराफ़ किया कि 13 बरस कबल मंशियात फरोशी का आगाज किया। डिफेंस और गिरफ्तार के तालीमी इदारों से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टियों तक कोकेन सप्लाई की जाती रही। 16 से 20 साल तक के नौजवानों को सबसे ज्यादा नशे का आदी बनाया। मुल्जिमा ने शनाख्त छुपाने के लिए अपनी उंगलियां तेजाब से जलाने का इंकशाफ भी किया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कराची से फरार होने के बाद मुल्जिमा लाहौर में खुफिया लेबोरेटरी भी चलाती रही। मुल्जिमा का लाहौर में मुय्यना तौर पर एक पुलिस ऑफिसर से शादी का भी इंकशाफ सामने आ गया। तफ्तीश के मुताबिक गोल्ड ब्रांड के नाम से फरोख्त होने वाली कोकेन 40,000 रुपए फी ग्राम तक फरोख्त की जाती रही। कोकेन को मजीद मुहलिक बनाने के लिए कीटामाइन और एसीटोन जैसे केमिकल इस्तेमाल होने का इंकशाफ भी सामने आया। अनमोल उर्फ पिंकी बलोच पाड़ा जमशेद क्वार्टर्स में रिहाइश पजीर थी। अनमोल उर्फ पिंकी के वालिद और भाई मुबीना तौर पर मंशियात फरोशी में मुलविस रहे। मुल्जिमा के भाई साबिर को CTD ने 2018 में गिरफ्तार किया था, जबकि इसके 1 दर्जन से जायद कारिंदे ताहाल मफरूर हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्जिमा के मुबैना 851 से जायद खरीदारों की फहरिस्त तैयार कर ली है, जिनमें शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नाम भी शामिल होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ये केस की मजीद तहकीकात जारी हैं और नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। सिंध असम्बली ने गैस की लोड शेडिंग, गैरत के नाम पर खवातीन के कत्ल और इलेक्ट्रॉनिक सरकारी गाड़ियों से मुतालिक अपोजिशन की करारदादें मंजूर कर लीं। 12 मई से मुतालिक करारदाद मुस्तरद हो गई। स्पीकर के रवैये के खिलाफ PAC के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो ने ऐवान से वॉक आउट कर दिया। आज इस्तेमाली की रिपोर्ट देखिए। सिंध असम्बली का इजलास स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत हुआ। महकमा सेहत के बारे में पूछे गए सवालात के जवाब में सूबाई वजीर सेहत अजहर फजल पहचुओ ने कहा कि मलेरिया और डेंगू के हजारों केसेस रिपोर्ट नहीं होते। कराची में तामीरात की वजह से जमा होने वाला पानी डेंगू की वजह बनता है। जो लैब डायग्नोसिस है वो नहीं होती, इस वजह से जो है वो कंफर्म्ड डेथ अगर होती है तो वी कांट कंफर्म इट कि वेदर इट वाज डेंगू और मलेरिया जिससे डेथ हुई है। तो इस वजह से हमारे लिए ये मसला है कि हमारी जो रिपोर्टिंग है इस पे ज़रा जो है उसमें सवालिया निशान भी आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये कंफर्म्ड डेथ्स नहीं बताते। कि MQM की बिल्किस मुख्तार ने गैरत के नाम पर रूबीना चांडो के कत्ल के खिलाफ करारदाद पेश की, जो कि मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि ख़वातीन के कत्ल के वाक़यात को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन ये वाक़यात सदियों से जारी हैं। मज़कूरा वाक़े के तमाम मुल्ज़िमों, तमाशा देखने वालों और जिरगा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कोई आज का ये नया वाक़या नहीं हो गया है।
یہ تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اس قسم کے واقعے. 4 لوگ تھے جو اس میں انوالو تھے, چاروں ہی اریسٹ ہوئے. اس کے بعد وہ لوگ جو یہ تماشا دیکھ رہے تھے ان کو بھی اریسٹ کریں. اب تک 20 لوگ اریسٹ ہیں. وہ بھی اریسٹ ہے جس نے جرگہ کیا. اور یہ پیپلز پارٹی کا موٹو ہے کہ عورت کی جو بھی اس کی رائٹس ہیں اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سندھ اسمبلی نے الیکٹرک سرکاری گاڑیوں کی خریداری, سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی واپسی کے متعلق اپوزیشن کی قراردادیں متفقہ طور پر منظور کیں. سانحہ 12 مئی سے متعلق پی ٹی آئی کے حامی شبیر قریشی نے ایوان میں قرارداد پیش کی تو ایم کیو ایم کے طہا احمد کو تقریر کی اجازت مل گئی اور قرارداد مسترد بھی ہو گئی. اس معاملے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نثار احمد کھوڑو کی اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ سے گرما گرمی ہوئی. نثار کھوڑو بولے قرارداد قواعد کے خلاف لی گئی ہے اور تقریر قواعد کے خلاف ورزی ہے. اسپیکر اویس قادر شاہ نے کہا کہ قرارداد ایوان میں پیش کی جو مسترد ہو گئی. نثار احمد کھوڑو نے اسپیکر سندھ اسمبلی کے رویے کے خلاف ایوان سے واک آؤٹ کر دیا. آپ نے موشن پٹ کر دیا. دو اسپیکرز کا تھا, اس میں آؤٹ آف ٹرن ریزولوشن آئی. یہ آؤٹ آف آرڈر بول رہے تھے. اچھا, تو آپ اس کو آرڈر کو کریکٹ کریں. ریزولوشن نہیں ہے, کوئی موشن نہیں ہے, یہ آؤٹ آف آرڈر بول رہے تھے. نہیں, آؤٹ آف آرڈر نہیں, this was a resolution. This was a resolution. I walk out. It's up to you. سندھ اسمبلی نے چائلڈ لیبر سے متعلق عامر صدیقی کی تحریک التوا مسترد کر دی. اسپیکر اویس قادر شاہ نے اجلاس جمعے کے روز سے پر 3 بجے تک ملتوی کر دیا. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ عاجز جمالی, سٹی 21. پاکستان اور ایران کے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کوششیں تیز. ایران کی اعلیٰ سطح تجارتی وفد نے فیڈریشن ہاؤس کا دورہ کیا جہاں دونوں ممالک کے درمیان تجارت, ٹرانسپورٹیشن, لاگت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا. تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں. پاکستان کے تجارتی تعلقات نئی راہوں پر. ایران کے اعلیٰ سطح کاروباری وفد نے فیڈریشن ہاؤس میں سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو اور دیگر عہدیداران سے ملاقات کی. پاکستان میں ایران کے کمرشل اتاشی مراد نعمتی نے کہا کہ چابہار میں پاکستان کی بڑی کمیونٹی موجود ہے جس کا تعلق مینوفیکچرنگ اور بزنس سیکٹر سے ہے. The biggest community in Chabahar is the Pakistani community. They are doing manufacturing, they had property there. Approximate 1,000 Pakistani people, they are living in Chabahar. I am talking about the business community and the manufacturer. For this reason, the Pakistani community, they have a very influence in the Chabahar Free Zone. مراد نعمتی مزید بولے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ساتھ شاندار ملاقات ہوئی. دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو فروغ دینے کا بہترین وقت ہے. حکومتیں ایسے جامع اور عملی پالیسیاں تشکیل دیں جن سے تجارت میں اضافہ ممکن ہو سکے. We can extend relation. The only way is that we should be together and pressure the government to make practical and fruitful policy for enhanced trade between the 2 countries and have some JV collaboration. سینئر نائب صدر فیڈریشن ہاؤس ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان تقریباً $3 ارب کی تجارت ہو رہی ہے. اس حجم کو بڑھا کر $10 ارب تک لے جایا جا سکتا ہے. پاکستان ایران سے تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات درآمد کر سکتا ہے جس سے ملک کا درآمدی بل کم کرنے میں مدد ملے گی. آفیشلی جو ہے وہ 3 بلین کا ہماری بائیلیٹرل ٹریڈ ہے ہماری, لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ان آفیشلی جو ہے وہ کافی ٹریڈ ہے ابھی بھی ہماری, اور جو ہمارا ٹارگیٹ ہے اس کو کم از کم ہم لوگ 10 بلین تک بڑی آسانی سے لے جا سکتے ہیں. آپ نے جو امپورٹ کی بات کی, میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پیٹرو کیمیکلز کے اندر ہم لوگ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں. ہمارے کچھ ڈرائی فروٹس ہیں ادھر, وہ ہم لوگ ادھر سے امپورٹ کر سکتے ہیں. فیڈریشن ہاؤس کے نائب صدر آصف سخی نے کہا کہ 11,000 ٹرانس شپمنٹ کنٹینرز مختلف بندرگاہوں تک پہنچ چکے ہیں. تاہم ایران کے لیے ٹرانسپورٹیشن لاگت اس وقت بہت زیادہ ہے. اس وقت منسٹری آف کامرس نے تو ٹرانس شپمنٹ کارگو کو الاؤ کر دیا ہے اور اس وقت تقریباً پورٹ پہ 10 سے 11,000 کنٹینر پہنچ چکے ہیں ٹرانس شپمنٹ کے مختلف پورٹ پہ. اب اس کے لیے ماڈیول بن رہا ہے کہ اس کا پروسیجر کس طرح ہوگا, وہ ماڈیول PSW والے بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ 1 آدھ ہفتے میں
اس کا ماڈیول بن جائے گا تو پھر یہ ٹرانسشپمنٹ کے جتنے کنٹینر پڑے وہ بائی روڈ ایران چلے جائیں گے۔ دونوں ممالک کی بزنس کمیونٹی نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان بہتر تجارتی پالیسیوں، کم لاگت ٹرانسپورٹ اور مضبوط رابطوں کے ذریعے دو طرفہ تجارت میں نمایاں اضافے کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ جناح اسپتال کے درجنوں ڈاکٹرز نے کئی ماہ سے وظائف کی عدم ادائیگی کے خلاف او پی ڈیز کا بائیکاٹ کر دیا۔ احتجاجی ڈاکٹرز کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر واجبات کی ادائیگی یقینی بنائے۔ تفصیلات ابراہیم رند کی رپورٹ میں۔ وظائف کی عدم ادائیگی کے خلاف جناح اسپتال کے سینکڑوں ڈاکٹرز سراپا احتجاج، اسپتال کی او پی ڈیز اور دیگر مختلف شعبوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ مظاہرین نے نجم الدین آڈیٹوریم کے سامنے نعرے بازی بھی کی۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جناح اسپتال یونٹ کے صدر ڈاکٹر شاہد امان نے کہا کہ 400 ہاؤس افیسر گزشتہ 4 ماہ کے وظیفے سے محروم ہیں اور ایک ہاؤس افیسر ڈاکٹرز کا وظیفہ 70,000 روپے ماہانہ ہے۔ اسی طرح 100 پی جی ڈاکٹرز 5 ماہ کے وظیفے سے محروم ہیں اور ایک پی جی کا ماہانہ وظیفہ 1,70,000 روپے ہے۔ اس مہنگائی میں وقت پر ڈاکٹرز کو وظیفہ نہ ملنا ناانصافی ہے، جس پر ہم پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں۔ تقریباً 6 مہینوں سے ڈاکٹر جون سے ہیں وہ در بدر گھوم رہے ہیں۔ اتنی مہنگائی کے دور میں بھی یہ ہمارا صبر ہے، یہ ہمارا صبر ٹوٹا ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ پچھلے 4 مہینے سوچیں، اتنی مہنگائی میں اللہ سے ڈریں، ہمیں کم از کم ہماری تنخواہیں تو دے دیں تاکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا گھر چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے شاپنگ تو کر سکیں، اپنے گھر کے لیے اندر راشن بھی ڈال سکیں۔ میں ایسے کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، اصل میں ہم لوگ سفید پوش طبقہ ہیں، میں ایسے کئی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو بیچارے ادھار لے کے جی رہے ہیں۔ مرد و خواتین ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز شدید مالی مشکلات کے باوجود خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انتظامیہ کی جانب سے مزید سستی برداشت نہیں کریں گے، لہذا تمام واجبات فوری ادا کیے جائیں۔ یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ ہماری تنخواہ وقت پہ دی جائے، بلکہ یہ مطالبہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے یہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں۔ جو ہماری سیلری ہے وہ 4-4 5-5 مہینے کے ڈیلے کے ساتھ جو ہے ہمیں ریسیو ہوتی ہے۔ میرا انتظامیہ سے سوال ہے کہ 4 مہینے وہ پیسے کہاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر انٹرسٹ لیا جاتا ہے، کیا وہ کہیں انویسٹ کر دیے جاتے ہیں؟ پھر دوسرا ہمارا مطالبہ یہ کہ سیلری گزشتہ 5 سالوں سے ہماری جو سیلری ہے وہ 69,000 سے بڑھی نہیں ہے۔ 4 سے 6 مہینے ہو گئے سیلری نہیں آ رہی۔ ہم وائی ڈی والے روزانہ ان کے پاس جا رہے ہیں، خدا رہا ان کو سیلری دے دیں، خدا رہا ہماری سیلری دے دیں تاکہ ہم اپنی ڈیوٹی صحیح سے کر سکیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی میں گھر چلانا مشکل ہے اور اب عید الاضحیٰ قریب ہے، جس کے باوجود تنخواہ ادا نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ سے مزید مسائل جنم لے رہے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف کے ہمراہ ابراہیم رند، سٹی 21۔